बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत से मुतल्लिक मुतफर्रिक मसाइल। नंबर 1, गुस्ल के दौरान पानी डालते वक्त दुआएं या कलमा वगैरह पढ़ना जरूरी नहीं है, पानी से पाकी हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मैयत को चारपाई पर भी गुस्ल दिया जा सकता है। चारपाई पर भी गुस्ल दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि तख्ता मैयत पर ही गुस्ल दिया जाए, बल्कि चारपाई पर भी गुस्ल दिया जा सकता है, मगर बेहतर यह है कि उसके लिए कोई चारपाई मखसूस कर ली जाए और फिर तमाम गुस्ल उसी चारपाई पर दिया जाए। तख्ता मैयत पर भी गुस्ल देना जायज है, चारपाई पर भी गुस्ल देना जायज है, और बाद में उस चारपाई को धोकर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बाद जगह पर यह भी दस्तूर होता है कि अमूमन मैयत के गुस्ल के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, लोग उसको बाद में या मस्जिद में भिजवा देते हैं या उसको वेस्ट कर देते हैं या तोड़ देते हैं। ये नाजायज और हराम है। और अगर ये ख्याल हो कि घर में रखना नहुसत की अलामत है, अगर ये ख्याल हो कि घर में रखना नहुसत की अलामत है, तो ये फकत हमाकत के सिवा कुछ भी नहीं, ये भी हराम है। नेक्स्ट पॉइंट, गुस्ले मैयत के बाद कुछ लोग मैयत की आंखों में सुरमा लगाते हैं, ये भी खिलाफ सुन्नत है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हाइजा औरत का यानी हैज वाली औरत का या निफास वाली औरत का या जुम्बिया का यानी जिनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो, ऐसी ही हालत में इंतकाल हो जाए, तो फिर भी एक ही गुस्ल काफी है। दो नहीं दिए जाएंगे, बल्कि एक ही गुस्ल, जिसे गुस्ले मैयत कहा जाता है, एक ही काफी है। नेक्स्ट पॉइंट, बेहतर है कि मरने वाले के करीबी रिश्तेदार, मसलन माँ, बेटी, बहन, बहू, उन्हें गुस्ल में शामिल किया जाए, क्योंकि घर वाले नरमी से गुस्ल देंगे, तो करीबी रिश्तेदारों को शामिल किया जाए। अगर उन्हें खुद आता है तो वेल एंड गुड, वो खुद शामिल हो, और अगर कोई और भी गुस्ल दे रहा है तो साथ ये हेल्प के तौर पर शामिल हो जाएंगे गुस्ल में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेग्नेंट औरत भी गुस्ल दे सकती है। प्रेग्नेंट भी गुस्ल दे सकती है, अगर उसको ही आता है तरीका, तो बिल्कुल इसमें कोई भी शरई ममानियत नहीं है, प्रेग्नेंट औरत भी गुस्ल दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नहलाने वाली खुद भी बातहारत हो, खुद भी बातहारत हो। अगर जुम्बिया है, जुम्बिया ने किसी को गुस्ल दे दिया, किसी मैयत को, तो गुस्ल तो हो जाएगा, मगर इसमें कराहत यानी नापसंदीदगी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैयत के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी है और मैयत को तकलीफ ना हो, तो जिस कदर मुमकिन हो सके उसको छुड़ा लें, यानी रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर आसानी से उतर रही है रिमूवर से भी तो ठीक है, अगर नहीं उतर रही तो इसी हालत में। नेक्स्ट पॉइंट, गुस्ल देते वक्त जो चादर मैयत को ओढ़ा दी जाती है, जब तक इसके नापाक होने का यकीन ना हो, उसको नापाक नहीं कहेंगे, उसको धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को आपने ध्यान से सुनना है, और ये गलत फहमी अवामुन नास में बिल्कुल आम है। अवाम में ये बात मशहूर है कि गुस्ले मैयत के लिए जो
یعنی غسل میت کے لیے جو جاتا ہے، جو ہیلپ وغیرہ کرواتا ہے، اس کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہو جاتے ہیں بعد میں، مطلب وہ کوئی کسی اثر ہو جاتا ہے کوئی اس کے اوپر، خاص طور پر اگر ینگ لڑکیاں جاتی ہیں اس کام کے لیے تو ماں باپ اوائڈ کرواتے ہیں کہ نہیں کوئی اثر ہو جائے گا بعد میں. اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض ایک وہم ہے. کوئی روحانی مسائل پیدا نہیں ہوتے، یہ محض ایک وہم ہے. اسی طرح یہ بھی عوام الناس میں مشہور ہے کہ غیر شادی شدہ بچی کو میت کے قریب نہیں جانے دو. اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. تو بالکل ایک ینگ لڑکی، ان میرڈ لڑکی میت کو غسل بھی دے سکتی ہے، میت کے قریب بھی جا سکتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، منہ دیکھ سکتا ہے. مسئلہ ایک سمجھنے والا یہ ہے کہ غسل دینے اور بلا حائل، یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اور جبکہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے بشرطے کہ اگر کوئی بھی غسل دینے والا نہیں. تھوڑا سا نا یہاں مسئلہ سمجھیں کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کوئی بھی کنڈیشن ہو، لیکن عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اگر کوئی بھی نہیں غسل دینے والا، کوئی بھی نہیں، کوئی ریسورس نہیں، دین ادروائز نہیں. اور مرد بلا حائل بدن کو چھونے کی کوئی ممانعت نہیں. جیسے کہ کسی کی بیوی کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے شوہر کو ہی نہ پاس آنے دو، وہ اس کو چھو نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بلا حائل نہیں چھو سکتا، کوئی نہ کوئی مطلب، یعنی اس کے اگر اس کے چہرے پر کوئی ہے، چادر ہے، دوپٹہ ہے تو وہ بالکل اس کو چھو سکتا ہے. اگر اس کو قبر میں اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے تو اس کو چھو کیوں نہیں سکتا؟ حائل نہ چھوئے. تو یہ مسئلہ بھی آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بالکل ایسا کرنا جائز ہے.